Urerorera Utheri wa Rũrĩrĩ TV, muciĩ wa ũtheri na ma. Tabarĩra ĩno nĩ njagĩrĩru kũrĩ mũndũ o wothe. Mwĩroreri wa TV ya Utheri wa Rũrĩrĩ, nĩndakũgweta ũgeni thĩinĩ wa show ĩno ya ũtaũku wa kiugo kĩa Ngai, ĩrĩa ĩgũkagĩra o wa kerĩ, na ũmũthĩ ũyũ ndirĩ ndĩ wika, ndĩna mũtungatĩri ũrĩa agũtũrehera kiugo kĩa Ngai na ũmenyo na ũtaũku o wega. Ũikara hau wĩroreire, na nĩndakũgweta ũgeni. Karibu sana. Karibu mũtungatĩri, ũtwĩre kũrĩa umĩte ũgĩtũrehera kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Thengio nĩ ũndũ wa ndagĩka ĩyo ndaheo na ihinda rĩu rĩega rĩa Jehova atũhete ihinda rĩega nĩgetha mũthikĩrĩrie ũrĩa Mwathani arenda kuga mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Francis Gĩthaiga kuma itũũra rĩa Rangaranga. Ndĩrenda kũmũrehera kiugo kĩa Ngai na ngwaria na lugha ya Gĩthwaĩri nĩgetha tũnyitanĩre ithuothe thĩ ng'ima harĩa yaruma. Koguo na mbere ya maũndũ mothe tũkũingĩra ihoya-inĩ nĩgetha tũhoe twĩtane na igũrũ, tondũ maũndũ mothe maumaga kũrĩ Ngai thĩinĩ wa ihoya, tondũ ihoya rĩ hinya. Koguo nĩtũkũingĩra ihoya-inĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Jehova Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, twĩ mbere yaku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Wee ũratũigua, ũratũthikĩrĩria Mwathani, twakũhoya nĩgetha ũtũthikĩrĩrie na athikĩrĩria aitũ arĩa maratũthikĩrĩria. Wee Jehova wa kĩgongona kĩnene, waigue ihoya rĩrĩ nĩgetha athikĩrĩria aitũ mathikĩrĩrie na manyitwo nĩ ũhoro ũyũ na mawĩigue na kũhonoka mahonoke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twerekererie moko-inĩ maku tũkĩmenyaga atĩ wee wĩ Ngai ũtũũraga muoyo, wee wĩ Ngai wĩ hinya igũrũ rĩa andũ othe arĩa matũũraga guoko-inĩ gwaku. Koguo nĩtwainamĩrĩra magũrũ-inĩ maku tũkĩmenyaga atĩ wee wĩ Ngai mũhotani. Koguo twahoya na macio manini thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwahoya. Kwa hivyo nataka tuingie katika maandiko ya Mungu ili tusikie jinsi vile Mungu anavyotaka jioni ya leo, maana najua ya kwamba ni wengi ambao wanayesikia habari ambaye Mungu anaenda kunena jioni ya leo. Maana tunajua ya kwamba si katika nguvu zetu wala uwezo wetu, lakini ni mamlaka ambaye Bwana ametupatia jioni hiyo, ili wewe ambaye uko katika TV ama katika televisheni hii uelewa ya kwamba kuna Mungu anayefanya mambo makubwa ya ajabu na mambo ambaye yanayetendeka ambaye iliyoko skrini. Maana tunajua ya kwamba Mungu wetu ni mwenye nguvu. Twaimba wimbo tukisema ya kwamba Mungu ana nguvu juu ya nguvu zote kuliko nguvu za giza. Maana tunajua ya kwamba katika nguvu na katika uwezo tunaishi katika mikononi mwa Mungu. Hivyo nataka nikuambie mpenzi msikilizaji ya kwamba wakati tunaishi tukijua ya kwamba huyu Mungu ambaye anakaa ndani yetu nasi tunakaa ndani yake, hakika yeye ni Mungu ambaye anayetamalaki katika maisha. Hata ingalao maisha imekuwa ikitingiza wanadamu ama watu kuwa katika hali ya kuonekana wamejawa na mambo ambayo yanayotokea, wewe kaa ukijua ya kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anayefanya makubwa, mambo ya ajabu juu ya maisha yako.
wakati unapoishi katika ulimwengu wa sasa, jua ya kwamba mikononi mwa Bwana. Tangu hapo kwanza nilipoanza kunena, nimekuambia kwamba kuna Mungu wa kwanza ambaye anayefanya mambo makubwa juu ya maisha yako, na wakati unapoishi jua ya kwamba huyu Mungu ni Mungu wa ajabu, atakutendea makubwa. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba katika wimbo ambaye tunayopenda sana, ati Mungu ni mwenye nguvu na yeye ni mwenye uwezo wote juu ya waweza, ambaye wanayesema ya kwamba wanayeweza. Mungu ndiye anayeweza juu ya vyote. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, nataka tuingie katika neno la Bwana ili tusikie ni nini ambacho ametuwekea mchana wa leo. Hivyo mpendwa msikilizaji, tunaenda kusoma na ninaenda kusaidiwa na ndugu mpendwa akiwa mahali hapa anisomee, nami nitakutafsiria jinsi vile neno linavyonena. Karibu. Asante sana. Neno ambalo tunaloenda kulipata katika Zaburi 35. Katika Zaburi 35 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kingao, usimame unisaidie. Asante. Hivyo nataka nikuambia kwamba mpendwa, maandiko inatuambia kwamba Bwana, utete nami na upigane na wao wanaopigana nami. Nyakati ambazo tunazoishi mpendwa, ama wakati tunapokaa, hakika kuna watu wanainuka juu ya wenzao, na kuna watu ambaye wanaona wewe sio kama mtu. Nataka nikuletee neno la Mungu ambalo linalo nguvu juu ya maisha yako, maana tunajua ya kwamba katika wakati unapoanguka chini ya miguu ya Bwana, kuna uwezo ama kuna mamlaka ambayo inaandamana na wewe. Na wakati unapoanguka miguuni mwa Mungu, hakika hata maadui wanapokuja juu yako, Mungu anashindana na maadui wako. Mungu anapigana na wanaopigana na wewe. Hivyo jioni ya leo nataka nikuarifu, nataka nikuonyeshe ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Watu wote katika dunia ambayo wanayekimbizana na maadui, ambayo wanayewainukia, wajue ya kwamba wataanguka mpaka chini ya miguu yenu, maana Mungu ana nguvu juu ya maisha yenu. Hivyo nataka nikuambia kwamba yeye aliyekufa roho kwa sababu ya ndugu yake asife moyo. Mwimbaji akaimba ya kwamba usife moyo. Haleluya, usife moyo, kwa maana Bwana ameandaa mambo makubwa juu ya maisha yako. Wataingalao misari yanakuja. Wacha tuendelee kusomewa hapo chini, tusikie vile panavyosema. Biblia inaendelea na kutuambia ya kwamba uitoe mkuki uwapige wanaonifuatia. Niambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Waibishwe, wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonisuilia mabaya. Amen. Hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema, ya kwamba ambao wanainua mikuki yao ili wakuangamize, wafunje moyo wako. Sikia vile maandiko vile inavyosema, ya kwamba wanainua mikuki yao ili waweze kukuangamiza. Nawe katika maombi ambayo unayeomba, Bwana anasikiza. Unamwambia Bwana ya kwamba wanaye
inua mikuki yao, ama wanainua mashida zao, Bwana unaomba Bwana anarudisha zile shida zao katikati yao, na utabaki ukiwe ndani ya Mungu, naye maana Bwana atakutetea juu ya maisha yako. Isikiliza mpenzi, ya kwamba Mungu anakuzudi juu ya maisha yako, hata kuacha uangamie, hata kuacha uwe katika mashida, hata kuacha katikati ya maadui, bali Bwana atakuwa pamoja na wewe. Jioni ya leo mpendwa, wewe uliyeangamia roho, wewe ambaye umeshushika, wewe ambaye umeona ya kwamba umefika mwisho, jioni ya leo nataka nikutangazie ya kwamba kuna Mungu ambaye anayesikia maombi yako. Daudi akaanguka chini ya miguu ya Bwana, akamulilia Bwana, akaliitia jina la Bwana, akanena na Jehova wakati alipokuwa akikimbizwa na maadui zake, ama watu waliyekuwa na chuki juu ya ufalme wake. Wakati alipokimbia kwa Bwana Daudi, Bwana akawa pamoja na yeye, Bwana akapata kumuinua, akabaki ni Daudi ule ambaye aliyepigana vita vikali pamoja na Goliathi. Hebu sikiliza mpendwa, wewe ambaye unayefuatwa na magoliathi wa sasa, wewe ambaye unayefuatwa, nataka nikwambie ya kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anayejua shida zako, anayejua matatizo yako. Jioni ya leo ninakulete mpendwa, ili unisikize jinsi vile Mungu anavyonena juu ya maisha yako. Hata ingawa maadui wanakukimbiza, hebu kimbia kwa Bwana ili atete nawe, kama vile Daudi alivyotetewa na Bwana, kama vile Esta na Mordekai walivyotetewa na Mungu wakati watu walipokuwa katika Injili akina Hamani walipokuwa na chuki juu yao. Biblia inasema ya kwamba Mungu aliingia katikati ya Mordekai na akaingia ndani ya Esta, akamwarifu mfalme ya kwamba kuna watu wanataka kupigana na yeye, lakini kabla afike mahali pale, alianguka chini, akaliitia jina la Mungu, akaliitia jina la uwezo na mamlaka ambaye iliyetoka kwenye kiti cha enzi. Na hapo ndipo mfalme akapata kuwa na ujasiri, akapata kusikiliza jinsi vile Esta na Mordekai wanavyosema ya kwamba wamekimbizwa na huyu mtu ambaye aliyekuwa anaitwa Hamani. Maana Hamani alikuwa ni mtu aliyekuwa na chuki juu ya maisha ya Wayahudi. Hivyo jioni ya leo nataka nikuarifu jinsi vile maandiko inavyonena ya kwamba kuna maadui wanapoinuka, wanapokimbizana na wewe, hebu liitie jina la Bwana. Na wakati unapoliitia jina la Bwana, maandiko inasema ya kwamba wanayekuelekezea mizari hakika yatarejeshwa yeye wafikie wao. Hao maadui watakufa kwa uwezo wa jina la Yesu. Jina la Yesu ni ngome imara. Jina la Yesu lina uwezo. Jina la Yesu lina nguvu. Jina la Yesu lina mamlaka. Jioni ya leo na mpendwa, nataka nikuambia ya kwamba hakuna jina lingine ambalo limeshinda jina la Yesu, ila jina ukilia tu ama mulilie kwa Jehova Mungu, atashuka kwenye kiti cha enzi, katika mashida yako yote yataisha katika jina la Yesu wa Nazareti. Hivyo jioni ya leo amini tu. Amini tu, una matendo ya ajabu ambaye Mungu anaenda kuyafanya
juu ya maisha yako jioni ya leo, maana kuna lingine mpendwa. Jambo kubwa ambalo ninalokuambia ni yeye atateta juu ya maisha yako. Maadui wote wataanguka kama jinsi vile Mungu alivyonisimama na Gideoni. Biblia inasema ya kwamba Gideoni wakati alipoenda vitani, Biblia inasema ya kwamba ati maadui wote ambao waliokimbiza wana wa Israeli walianguka chini, walionekana wamekufa. Jina la Mungu likatukuka, maana kwa uwezo na mamlaka Mungu wetu ana nguvu juu ya maisha yako. Tuseme nini jioni ya leo? Hakuna lingine ila tu tuseme ya kwamba jina la Bwana lina nguvu. Wewe mpendwa ambaye umekuwa na mashida na matatizo, wewe umekimbizwa na maadui zako, wewe ambaye hauna amani juu ya maisha yako, hata wewe ambaye hauna furaha juu ya maisha yako, jioni ya leo Mungu anaenda kutenda jambo katika maisha yako na makubwa yatatendeka, maana anaitwa Mungu Jehova. Hakuna jambo lingine ila tu ukimbilia usalama kwa Mungu, maana yeye ndiye jawabu la maisha. Yeye ndiye mambo yote juu ya yote. Hivyo ukimwamini atakutetea, atakushindania siku zote za maisha yako. Kwa hivyo ninafikisha hapo nikisema ya kwamba Mungu awabariki na watendee wote na watendee mambo mazuri katika maishani. Wakati mnaposikiliza katika TV hii, hakika Mungu atawabariki mahali popote dunia nzima, na Mungu awabariki na watendee mambo mazuri. Na nataka nikuombea wewe ambaye unayekimbizwa, Mungu wa Israeli na Yakobo, wewe ambaye unaishi milele, natangaza ya kwamba wewe ushukie huyo mpendwa ambaye anayekimbizwa na maadui. Mtetee maishani mwake, simama pamoja na yeye. Mambo ya shida na matatizo na magonjwa yafike mwisho katika jina la Yesu. Tuomba Baba tukiamini, na ni katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu tuomba. Amen. Amen. Narudisha mwaro mahali nilipewa nafasi ili tuweze kuendelea hapo pengine katika jina la Yesu. Karibu. Wega muno mwiroreri wa utheri wa ruriri, ni tondu niwe kĩigua kiugo kĩa Ngai na ũtaũku muno makĩria, ni tondu kiugo kĩa Ngai gĩatwerekera na gũtwĩra atĩrĩrĩ atĩ Jehova we hakuhĩ na arĩa athuthĩku ngoro na arĩa ahehenjeku, nĩ tondũ nĩũmahonokagia. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũtaũkwo nĩ kiugo kĩu kĩa Ngai, na gĩgathiĩ na mbere gĩkauga atĩrĩrĩ atĩ we Jehova ũtete na arĩa marateta naniĩ, ũhũrane na arĩa marahũrana naniĩ. Nĩ thengiũ mũno nĩ gũtaũkĩrwo nĩ kiugo kĩu. Tũtigũthiĩ na mbere mũno nginya ihinda rĩu rĩngĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania o haha wa kerĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime na atwarane nawe nginya hĩndĩ ĩrĩa tũkonana o mahinda o ta maya. Ngai ndagĩkũrathime mwĩroreri na